بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أصدقائي الأعزاء، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير. Dans le cycle Sage I7, la partie comptabilité, on a traité les points suivants. On a traité le lancement et la découverte de l'interface Sage. Après, on a vu la création de la société ainsi que la protection du fichier comptable. Ensuite, on a le paramétrage de quelques structures comptables. Et après, on a effectué des saisies comptables. Dans ce TP, on va voir, Inch'Allah, quelques fonctions utiles offertes par le logiciel. Les fonctions sont opérationnelles uniquement lorsque on a déjà effectué de la saisie. S'il n'y a pas de saisie, les fonctions ne sont pas opérationnelles. Ok, alors, c'est que au niveau de logiciel, d'une manière générale, avant d'effectuer une tâche importante, le passage d'un autre exercice, ou le lettrage, ou le rapprochement bancaire, etc., il est souhaitable de faire une sauvegarde. On va prendre notre cas, sur le fichier, on va ouvrir, c'est très simple, ouvrir, alors, le fichier d'IANA, avec le bouton droit, je mets copier. Il y a copier. Et en bas, bouton droit, coller. Voilà, عندي دابا deux fiches. Donc غادي نخدم بواحد ونخلي واحد. Si jamais les choses se passent comme on veut, ok. Sinon, je peux l'écraser et je reviens à le fichier initial. D'accord, انا نخدم بهادي. نخدم univers motor copie. Donc, ce qu'on va voir dans ce cours, Inch'Allah, c'est la fonction gestion des comptes, qu'il soit une gestion des comptes généraux ou la gestion des comptes tiers. Alors, les deux fonctions sont accessibles à partir du menu traitement. Cliquez sur traitement, gestion des comptes généraux ou gestion des comptes tiers. Je vais commencer par gestion des comptes généraux. Alors, la commande permet, d'une manière générale, la réalisation de 4 tâches. L'oula, il y a la consultation d'un compte, ou l'interrogation d'un compte. Deuxième chose, il y a en fait visualiser le cumul mensuel d'un compte. Ça, c'est une fonction très intéressante, surtout quand on atteint le tableau de bord, le cumul mensuel. Ça permet d'imprimer l'extrait de compte. Ça permet aussi de faire le lettrage et le pointage. On commence par la consultation du compte. Ici, il suffit là de localiser n'importe quel compte, n'importe. Comme exemple, CNSS, ce n'est qu'un exemple. Je clique là-dessus. Le compte CNSS. Donc, le journal, le journal dans lequel on a utilisé le compte 41 CNSS, opération diverse ou le BMCE, on a la date, on a les délais et après le montant, débit crédit. Alors, si on veut imprimer le compte, c'est très simple, on va cliquer sur imprimer. Et tu connais la version hadi, les choses sont très simples. Toutes les tâches sont accessibles à partir de la même fenêtre. Alors, en principe, pour imprimer l'extrait de compte, il y a tout un chemin qu'il faut parcourir. Alors, disque local, ensuite utilisateur, ensuite public, ensuite document public, alors on a comptabilité, document standard, on a un extrait, donc le dossier extrait,
extrait de quoi? On a plusieurs modèles. On a extrait base. Voilà, l'extrait. Donc, on a d'abord comment consulter et comment imprimer l'extrait. On a un autre exemple. نسد هذا مثلا نمشي مثلا بمسيو مثلا جو دوبل كليك هو تيعطيني هنا جاغوندي لا فenêtre تيعطيك هنا بيان سور هاد لي كولون هادو راه جو بو لي ماسكي من بعد نوريكم كومون بوطون ماسكي سي كولون دونك ها لي موفمون ديال البنكه ها لو سولد اللي عندي بغينا امبريميو الكونت جو كليك سور امبريمي هنا لا بيريود بغيت مثلا نغير لو موا من جونفي حتى le 31/03/2 et je mets on enlève la logique, on choisit le type d'extrait. On a dit pardon, extrait de compte ma base. Donc où est l'extrait d'hier? Un extrait très simple, fait la date, fait le journal dans lequel on a utilisé le compte. D'accord, numéro de pièce. Généralement l'écriture, le numéro de l'écriture comptable. On a le label d'écriture, on a le débit crédit, on a le solde. مزيان d'accord alors ثاني حاجه هي comment visualiser le cumul mensuel بحال دابا هنا غادي نجي هنا جو كليك سور كومول ها هي تحت منا هنا بوغ انتيروجي ها هي دابا لو كومول elle est là تعطيك لو كومول par mois و ça c'est une fonction très très intéressante donc هاد التوتال ديبي ديال جونفي ها ديال فيفري bien sûr total débit كما كتعرفوا هنا سي لي زونكيسمون لي ديكيسمون اكثر من هادشي on peut le visualiser ce cumul en graphique هادي عندنا à droite هاي visualiser un graphique انا تيطلب منك اللوجيسيال اسكو فولي فيزواليزي لو موفمون ديبي ولا كريدي ولا سولد ولا بثلاثه انا مثلا غادي ناخذو بثلاثه اكزامبل جو كوش et je mets OK voilà بحال مثلا دابا في جونفي على حساب لي كا ديالنا في جونفي هاد اللي بزرق هما لي زونكيسمون دو موا هاد لا كولور الاخرى هما لي ديكيسمون وهذا هو لو سولد دونك في جونفي كان عندنا لا فان سولد ديبيتور هنا سولد كريديتور on peut même changer voilà changer le type je vais dire مثلا sectoriel notre cas نمشيو مثلا الشيفر دافير ها هو مثلا 7111 ملي نعرفوا فوالا لو شيفر دافير مونسويل هاد كومول ها لو شيفر دافير ديال جونفي فيفري وديال مارس نفس لا لوجيك كليك سور فيزواليزي ان غرافيك ناخذ غير الكريدي انا خصني غير ليفوليسيون دو شيفر دافير وهنا مثلا ناخذو اكزامبل ناخذو ليستوغرام سي بلو voilà. Ah, c'est plus clair, voilà. Un chiffre d'affaires de janvier, février. Et ça, c'est un indicateur financier très intéressant. Et d'abord, on a comment consulter un compte, comment imprimer un compte, comment visualiser les cumuls mensuels d'un compte. Alors, on va d'abord la quatrième tâche, qui est le lettrage d'un compte. La même chose, on va au traitement. Gestion du compte généraux. Choisis un compte. Je vais choisir le compte client comme exemple. Où il fait les mouvements. D'ailleurs, en quoi consiste le lettrage? Le lettrage, c'est une opération qui consiste à rapprocher les mouvements opposés d'un compte. Maintenant, دابا عندنا كليون كان في الديبي ب 1000 درهم ولا été crédité ب 1000 درهم. شنو غيدير اللوجيسيال؟ Il va entre parenthèses les éliminer du compte ويعطيهم la lettre A. Donc le rapprochement هو rapprocher les mouvements débiteurs et créditeurs d'un compte. ناخذوا هذا l'exemple هذا. Par exemple دابا الكليون voilà لا تلاحظوا معايا comme exemple شوفوا معايا هذا المونطون 128 400 هي كاينه في الديبي وكاينه في الكريدي
Ok. Alors, il y a des lettrages, il y a deux manières de faire. Soit on dit un lettrage automatique ou un lettrage manuel. بالنسبة للكليون et fournisseur, il a le paramétrage qu'on a درناه في الأول correct, راه il est يعني pré-paramétré sur le lettrage automatique. دابا غادي نخدمو الكليون بالlettrage automatique وغنمشيو للفورنيسور ونخدمو بالlettrage manuel. بالlettrage automatique, c'est très simple. يعني il suffit d'ouvrir le compte, on clique sur automatique. يعني سهلة. هنا تيطلب منك لا بيريود وكندير je mets OK. Le travail a été fait. لاحظتوا بان لي موفمون نقصوا لوجيك لان شنو خلى لي دابا هنا مخلي لي غير لي شوفوا معايا هنا في لا بار دو سيليكسيون بانو سيليكسيون باردون شوف خلى لي غير دي زيكريتور نو ليتري دابا غنجي هنا وغادي نختار لي زيكريتور ليتري هانتوما لاحظوا معايا شوف هانت 180 كاينه في الديب ها هي كاينه في الكريدي عطاها ليترو ا 128 400 ها هي 124 800 تاع بي و 10800 تاع سي مزيان Brito, alors toutes les écritures, je mettrai toutes les écritures. On a dit afficher il y a et les écritures lettrées et les écritures non lettrées. D'accord. D'abord, on a imprimer autre chose. Maintenant, بالنسبة للكليون, lettrage مهم باش كيبين لنا واش هذاك الكليون خلص لي فاكتور ديالو ولا ما خلصهمش. Alors d'abord, on imprime le compte client. Je clique sur imprimer. نشوفوا الاختلاف par rapport aux autres comptes. Alors, هنا la période. مثلا حتى ل 31 فوالا 03 اللي مهم هي هادي شوف هادي الوغ في هاد لامبريسيون واش بغيتي تامبريمي جوست لي زيكريتور نو ليتري ولا توت لي زيكريتور اللي بغيتي ولا لي زيكريتور ليتري انا غادي ناخذ توت لي زيكريتور بور لو مومون جو مي اوكي extrait de compte, extrait général. Donc, il y a les écritures. Il y a toutes les écritures lettrées et non lettrées. L'utilité de la fonction, il y a les éléments, entre parenthèses, les mouvements soldés. Donc, je vais dire d'abord. Alors, je refais la même chose. Cette fois-ci, en choisissant uniquement d'imprimer les écritures non lettrées. D'ailleurs, il est qu'on par défaut. Voilà, extrait de compte général. On va dire un aperçu, ok. Ah. Donc, il a éliminé tous les mouvements réciproques. Ok. سؤال مهم. واش ممكن est-ce qu'on peut annuler le lettrage? Oui, on peut le faire. نجي دابا هنا عند fonction وندير annuler. غير هو هنا تيقول لك فولي انولي ليتراج من كل لتر ا كل لتر حنا عندنا جو بونس حتى لا لتر ا عندي حتى لا لتر فيريفي لا لتر ا وعندنا بي وعندنا سي دونك غادي ندير انولي هنا انولي نقول له انولي من لا لتر ا حتى لا لتر سي جو مي اوكي فوالا هانتوما ندير هنا توت لي زيكريتور باش يبان لينا ها هما لي لتر اون ديسباري انا حيت ليتراج نمشيو دابا لو ليتراج مانويل ناخذو كوم اكزومبل لو كونت فورنيسور ها لي موفمون كونت فورنيسور انا ناخذو توت لي زيكريتور باش نتاكد بان الليتراج ما درتوش قبل نو ما كاينش ليتراج دونك شنو غادي ندير قبيله في ليتراج اوتوماتيك on a cliqué sur automatique. Il a fait le lettrage automatiquement. Alors d'abord, c'est moi qui va effectuer le lettrage. Nous allons dire. Comme exemple, je trouve les mouvements réciproques. 50,000 ما بانش لي كاين هنا. 24 ما كايناش. 9000 ما كايناش هنا. Alors هاد 2280 كاينه في الديبي وكاينه في الكريدي. شنو غادي ندير؟ Je clique sur le premier mouvement. J'appuie sur contrôle. Je clique sur le mouvement réciproque. Après, quand je choisis la lettre, je mets lettré. تلاحظوا معايا هنا هو عطى لتر ونكمل l'analyse ديالي 350 ما كايناش هنا 250 او ان اوتر موفمون ريسيبروك دونك 6000
j'appuie sur contrôle, نختار le mouvement réciproque, je mets à la lettre B, je mets lettre I. Donc on a maintenant à choisir entre le lettrage automatique et le lettrage manuel. Alors je ferme. Je fais d'abord la gestion du compte tiers. En fait, c'est la même logique. La même logique. Gestion du compte tiers. Avec le raisonnement, on a les comptes tiers. Alors, gestion du compte tiers. D'accord. ناخذ مثلا Honda. Juste le fournisseur Honda. هذه la consultation. تلاحظوا معايا عندي مع Honda deux achats, les dettes, montant TTC. بغينا هاد les mouvements sous forme de graphique. ولكن غير الكومول, je clique sur cumul, les montants, après je mets afficher, visualiser pardon, graphique. حيت c'est un fournisseur بغيت غير le mouvement crédit. Voilà. Pour imprimer le compte, l'extrait de compte, ها هو imprimer هيا. Imprimer هنا تيعطيك logiciel, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez imprimer? بغيت انا غير هوندا بوحدو, هيا la date. Peu importe, les écritures lettrées. Voilà, je mettrai toutes les écritures d'ailleurs. Je mets OK. Mchihna, extrait de compte tiers cette fois-ci. Voilà, allez, et je peux l'imprimer bien sûr. Je fous d'abord un client. Je fous maintenant client Saphir. Les mouvements réalisés avec le client Saphir. Voilà, on a le lettrage. C'est la logique. بغينا نديرو le lettrage automatique, je clique sur automatique. بغيتي دير lettrage manuel, ما كاينش مشكل. هانت عندي هنا deux mouvements réciproques. Je clique sur le premier mouvement, contrôle. Je clique sur le mouvement réciproque où je mets lettré. Pour bien sûr l'afficher, je clique sur écriture lettrée. Ah, les écritures lettrées. On va attendre lettre A. Pour annuler le lettrage, fonction, annuler. Tu veux que je mette lettre A, je mets OK. Voilà, il n'y a plus d'écriture lettrée. Le TP suivant, Inch'Allah, nous deux autres fonctions, la recherche des écritures et la réimputation du compte. Donc à la prochaine, Inch'Allah, ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافية في الدنيا والعافية في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.